हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु निज निज ब्लॉक रे आसी एक बहुत बड़ सरकारी नियुक्ति। एथिरे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक डाटा मैनेजर एभली भाव डिफरेंट टाइप पोस्ट में एथिरे वैकेंसी खाली रहुची। जदि आपणकर क्वालिफिकेशन अष्टम दशम किंबा पीजी पास थिबो तेबे आपण माने पोस्ट आवेदन करि परिबे। पिला माने सबुठार बड़ कथा है जे जदि आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाउछंती तो निज ब्लॉक भितर पोस्टिंग टी पाई परिबे, सरकारी नियुक्ति पाई परिबे। आपन को स्टार्टिंग रे ही 28,000 पर्यंत प्रति मास दरमा मिल पार जहाँकि एक बहुत भल दरमा रही। कौन प्रकार परीक्षा ना कि आप्लिकेसन फी भी किसी भी ना, केवल इंटरव्यू द्वारा आपन को सिलेक्शन कर संपूर्ण रूपे मागणार आवेदन करें। निज ब्लॉक रे तो पोस्टिंग रोचे। तो पिला माने चलतु प्रथम आलोचना करनेबा जे कौन रोचे यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एइभली नुआ नुआ सरकारी जॉब रो न्यूज़ पाया पई चाहुछंती तेबे हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को भी गोटे लाइक करि नियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे क्यों मन आवेदन करि परिबे, हु कैन अप्लाई। एथिरे ऑल ओडिसा रो पिल्ला मन आवेदन करि परिबे। आम ओडिसा रो सबु जिल्ला रो पिल्ला माने एही पोस्ट आवेदन करि परिबे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रहउची। उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने भी यही पोस्ट आवेदन करें। जदि आम सैलरी कथा कहवा तेज 18,000 स्टार्ट हो 28,000 पर्यंत आपन को प्रति मास दरमा मिल पार जहाँकि एक बहुत भल दरमा रोचे। जदि आम जॉब टाइप कथा कहवा तेज यह एक ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट जॉब सरकारी चाकरी रहिबो। नेक्स्ट आसुची पोस्ट नेम। फ्रेंड्स ये डिफरेंट टाइप पोस्ट में वैकेंसी खाली रोचे। जेपरिक ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बा बीपीएम पोस्ट में वैकेंसी रोचे। ब्लॉक डाटा मैनेजर पे पोस्ट होची, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पे पोस्ट होइबो, हेल्पर हाउसकीपर या सहित अकाउंटेंट पोस्ट में वैकेंसी खाली रोचे। तो आपण माने निजर क्वालिफिकेशन अनुसार जेकोसी पोस्ट भी आवेदन करें। एप्लिकेशन फॉर्म टी फिलअप करेंगे। देखो पिला माने गोटे पोस्ट में गोटे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपणकर जहाँ भी जो पोस्ट में भी आप एलिजिबल होते से पोस्ट में आवेदन करेंगे। दुईटी तीनोटी आपण माने जो जतोटी पोस्ट भी आवेदन करने चाहते आवेदन करेंगे, किसी भी असुविधा ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो कौन रहिबो, अंडर मैट्रिक पास। जदि आप माने अंडर मैट्रिक अर्थ होची अष्टम किंबा जदि दशम पास करथिबे तेबे हेल्पर हाउसकीपर एभली पोस्ट आवेदन करेंगे। किंबा जदि आपणकर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किंबा पोस्ट ग्रेजुएशन जदि थिबो तेबे भी आप माने पोस्ट आवेदन करेंगे। अष्टम दशम ग्रेजुएशन एवं पीजी पास पिले मानक पय एथि वैकेंसी खाली रहउची। फ्रेंड्स यह आसूँ एप्लिकेशन फी। तो देखो कौन सब एप्लिकेशन फी रहिबो। एथिरे तो नो फी रोचे। आपन को एथिरे कौन प्रकार एप्लिकेशन फी पे करिवार आवश्यक नाही। जनरल ओबीसी एससी एसटी सबु कास्ट पिला माने एथिरे फ्री रे आवेदन करि परिबे, कारण समस्त को पय एथिरे फ्री आवेदन प्रोसेस रहउची। फ्री अप्लाई प्रोसेस रहिबो। आपन एथिरे मागणा आवेदन करि परिबे। पिला माने देखंतु निज ब्लॉक रे पोस्टिंग रहउची, मिनिमम तो अष्टम पास रहउची। तो जदि आप एलिजिबल होथिबे तो निश्चित रूपे ट्राई करेंगे बा एप्लिकेशन फॉर्म टी को फिलअप करेंगे। आपको तो टंका टी देवार आवश्यक नहीं, तो जस्ट फॉर्म टी को फिलअप करेंगे। सिलेक्शन हो तो भल कथा। आपणकर ब्लॉक रे पोस्टिंग रहिबो। यह पर आसुची एज लिमिट। फ्रेंड्स से एज रोचे 21 वर्ष मिनिमम एवं 40 वर्ष मैक्सिमम। या छड़ा अदर कास्ट अर्थ होची जदि आपणकर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट थिबो किंबा एससी एसटी थिबो किंबा जदि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट थिबो तेबे से अनुसार आपण माने एज रे भी अतिरिक्त सुविधा पाई परिबे। यह पर आसुची सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। एथिरे आपणकर नो एग्जाम रहउची, कोनोसी प्रकार एग्जाम नाही। आपण माने प्रथमे एथिरे आवेदन करिवे ऑफलाइन माध्यम रे। आवेदन करि सरिला परे आपणकर से माने आपणकर क्वालिफिकेशन देखिबे। यहा पर आपणकर परसेंटेज देखिबे। यहा पर आपणको इंटरव्यू पे कॉल लेटर आसीबो। इंटरव्यू पर आपणकर इंटरव्यू समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दुईटी प्रोसेस रहिबो। तो मन रखिबे एग्जाम नाही, नो एग्जाम रहउची। आपणकर कैरियर मार्क्स सहित इंटरव्यू द्वारा आपणको एथिरे सिलेक्शन करा जिवो। या सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस द्वारा आपण माने यही ब्लॉक लेवल जॉब रे सिलेक्शन पाई परिबे। फ्रेंड्स यह पर आसुची इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखंतु जेहेतु यह एक ऑफलाइन फॉर्म तेनु आवेदन कला समय किछि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो। तो थरे चेक करि नेबे जे कोन कोन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो। जदि आपणकर गोटे भी डॉक्यूमेंट मिस होउची किंबा जदि आपण माने एप्लिकेशन फॉर्म रे डॉक्यूमेंट मेंशन करथिबे किंतु जते बेले आपण माने पोस्ट रे पठेबे
ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଠାଇ ନଥିବେ ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସେଠି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କଲା ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍, ଫଟୋ, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼। 3ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସଟି କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଥିବା ଗୁଗଲକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସର ଅପସନ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସିମ୍ପଲି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ଲେଖିବେ GOVT ଜବ୍, ଦେନ୍ ଲେଖିବେ .in। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କଲେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ସର୍ଚ୍ଚର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟି ଶୋ ହେବ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଜବ୍, +2 ପାସ୍ ଜବ୍, ସ୍କୁଲ ଜବ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସର। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ସର ଏ ବକ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ BPM ପୋଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଶୋ ହେଉଥିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ BPM ପୋଷ୍ଟର ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖାଲି ରହୁଛି, ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ, ଏଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଶୋ ହେବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, PDF ଲିଙ୍କ୍ 1 ଅଛି, ଏହାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ଲିଙ୍କ୍ 2 ଅଛି। ଲିଙ୍କ୍ 1ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଲ୍ପର, ହାଉସକିପର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍କ୍ 1 ବିଷୟରେ କହିବି, ଏହାପରେ ଲିଙ୍କ୍ 2 ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍କ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲିଙ୍କ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଶୋ ହେବ ଯାହାକି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର CDMO ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ତ କହିସାରିଛି। ବାକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍। ସିମ୍ପଲି ତଳକୁ ଆସିବେ। 20 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ବ୍ଲକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛି 17 ନମ୍ବର, ଅର୍ବାନ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ବା ବ୍ଲକ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର। ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 28,063 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବାର 1/2/2025। ଫେବୃଆରୀ 1 ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ବାକି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ରହିବ, ଏଡ୍ରେସ୍ ବି ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଏଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍। ସିମ୍ପଲି ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମେନସନ୍ ଥିବା ଏଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଫର୍ମଟି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଶୋ ହେବ। ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଥିବ। ସିମ୍ପଲି ଏ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। PDFରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣମାନେ ଫଟୋଟିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ର ନମ୍ବରଟି ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ନେମ୍, ଏଡ୍ରେସ୍, ଏହାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ 2। ସିମ୍ପଲି ଲିଙ୍କ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍କ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 12 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ
हेल्पर वाचमैन हाउसकीपर ये पोस्ट आवेदन करेंगे 8th कि 10th पास रोचे 21 ରୁ 45 वर्ष बयस रही भी आपको आप्लिकेसन फर्म मिल देखिपे यह से फर्म सिंपली फर्म टी फिलअप करेंगे फिलअप कलापर देखो ये आपंकर एड्रेस डिफरेन्ट क्यों एड्रेस पठाइबे सिंपली आप फ्रंट को आसवे पीडीएफ फ्रंट रे आपको एड्रेस मिल तो देखिपे आपको फर्म टी एड्रेस टी शो थी सिंपली एड्रेस रे आप फर्म टी पठाई पारे तो पिलामाने यह पोस्ट आवेदन कर संपूर्ण इनफर्मेशन जदि आपको किसी भी डाउट लगुव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जणाई पारे।